Ya, ya, badai pasti berlalu. Power on. 16. Ih, gila, baru dibuka. Baru pusaran angin nih sebelah. Oh, Ini. Kotak kotak. Siapa kau nih? makan. Nih kita lagi di Bukit Runyang, kawan. Wah, hari ini camping ditemenin lagunya Bang Iwan. Oh, gimana nih kira-kira bisa naik ke tondaan ya? Ya,